Buenas dia kanaton. Amo kala estel Central Market, Fish Market, Wet Market tabla sila na waterfront market. Amo ese mga pescado akal mala airport ele. Na kita kompra pekaw ding, pekaw. Tap comprar pekaw. Ngerasa pekaw. Kaya kita ding kumpra kita pekaw. Sa kanan kita trolley. Pwede kita sa trolley ding. Ahora, kaya kita trolley, pwede kita kumpra pekaw. Mas pa na airport ka na ito. May sasyo, mapekaw ya sa pekaw. Sumo. Din. Oh, na. Todo. Compare kalete di mio ki todo ding. Kasi mapesko ki alya kita na napunta-punta kasi barato alya. Amo ya kita pwede kumpra kita tarakito grande. Kabar kumpra tamin kita ko ese no say ko si nombre ka choka chen tamin kita kumpra kaya ese pang kilawin tamin kilaw chen kita kumpra kabar juta tamin na ke tarakito amo sel piedra kumpra kita el piedra o para se caldo na pamprito pinangat na ese kita kumpra o matamba ka juta kaya chen tamin kamaron kaya kita ding na pwede kita kumpra pescaw todo gasta kita mga 160 dirhams. So in pesos mga pone kita 2,000 pesos ay gasta kita na pekaw. So amote na pwede kita kumpra bolbe kita amo sa fish market aquí na disyerto na leos po kanaton. Por eso, takumpra kita, tanda kita kumpra kita kag mga de 11 semana, tatamprosen lang kita ko sa kita takumpra ng mga fresh. Na amo ka ni SL Fish Market aki na Dubai kanato na medyo disyerto na gracia na mirada ali con ustedes gracias quiero ustedes pasya aquí aliso na waterfront market na amo sa el centro del mga fish market aligayot como magay ese ding na gracias